kanang limpyo. So mao gina ang gina procedure gyud kung magbuhi gyud ka og mga sisiw. Not totally manggod nga kung magbuhi ka og sisiw or piso, perfect na jud ang Hello guys! So welcome back sa aking channel. For today's video guys, mag-ihaw ni og manok. Sa manok. Kasi manok guys. Kuha siya. Babae nga manok. So kuyogay ko nyo guys sa akong pag-ihaw og manok.